guys. So yun, kain muna guys, kain muna, sangyup. Yan. So paano magbayad ang mga naglaro ng online casino guys? Paano sila magbayad? So dun silang bayad guys. So syempre maglaro yan, laro. Yan, okay, sarap. Kailangan natin mag-relax, kailangan natin kumain. Yan. Ganda ng face guys. Yun. Sana makakupit guys. So, on natin yan. Then, first bet is 1.5 agad guys. Kupit lang tayo, kupit lang. Cool, times 10 agad. Times 10 agad. Palduhan agad guys. Palduhan. So, may pangbayad na kami sa aming sangyup. Yan. Tamang-tama, nagugutom na kami guys. Yan. Celebrate mo na sa winning natin kanina. Yun. First spin, paldo agad. Yun. Stop. 48,000 agad guys. Nice. Yun. Sarap. Okay. Yun. Nice. Sarap magsanggip pag ganito guys. Yun, no? Swerte ka nga naman. Yan. Okay. So, okay na ako dyan, guys. So, kain muna. So, nakakupit ako ng 32,000 within 3 minutes, guys. Bye!